साप अभिशाप जो प्रकार वर्षा कहला तालबेसरे आकार साप सेटा होची अभिशाप दंतेसरे आकार साप हेले सेटा होची साप सरीसृप इंग्लिश रे जदी साप को कोन कहै स्नेक दंतेसरे आकार आ अभिशाप को कर्स तो एठी ज्ञानी कहउचंती सोलोमन कोन कहउचंती 26 पर्वतार 2 पदरे अकारण रे अजथारे जदी अभिशाप के दिए ताहले ताहा घटिबो नाही किंतु आमे देखि आसीछु हमर संस्कृति रे हमर सभ्यता रे तू अंध होई जा अंध होई आमे सुनी आछु ना सब तथास्तु ताको एया कर दिउ तथास्तु अर्थात एक प्रकार हो हमर जे प्रकार आमेन कहले हेमंत हो हेमंत से प्रकार तथास्तु तथास्तु ना कोन जाओ त मु संस्कृत जाने नर नर नरा प्याज पुकुरी करा के खाइबा आसो चकामाडी बसना कोन सेटा मो पाठ मो द्वारा होइनी तेन करी मु कहि पारिबिनी तथास्तु न तार कोन किंतु तथास्तु माने एई करी हो एटा केही अग्राह्य करी पारिबे ना से कथा को ज्ञानी कहउछन ये बहुत पुराना कथा आगे हमर भारत संस्कृति बहुत पुराना संस्कृति को काहे के छाड़तो बोली मु देखुदुली गोटे गां रे से गांटा को कहि परनी दुई गोष्ठी लागि जंती गोटे युवा गोष्ठी आ गोटे बुढ़ा वृद्धा कोन ना गाई को से माने देई देले मुस्लिम मान को से माने पळे आसिले जुबा पंजाए बाडेले का को मुस्लिम से दौड़िले कोन ना माने हमर माता को खाई जाउछन गोदस्त एमार ए सब चलछि आजिकली भारत आ से जने वृद्ध लोक कहउतले मु देखिली कोन पैसा पई एमति करछु तापर से मीडिया रे बात दोतले से माने कहले आज्ञा हमर गो माता से खाई दोछन हमको करछन से तांका पाठ कहले ए वृद्ध लोक कहले आज्ञा हमर जहा लोगे जो किछि रहउनी आज्ञा अर्थात षंड माने खाई दोछन से माने तांको का बिकी देले तो इहारी भितरे साप अभिशाप गो माता अभिशाप दो मनीष माता अभिशाप दो देवी माता अभिशाप दो गो माता को कोटे अभिशाप दिए मु जाने मनीष माता माने दियो बहुत अभिशाप तू मरुन कोन काठखिया झाड़ा मातिया ना कोन कोन सब कहंती भूली गली पूर्व से कोन हम सुनिछु आ गोटे कोन कोन कहंती ए अकारण रे दत्त साप घटिबो नाही बोली कहउछन जमा टेंशन न बात नाही किए तुमको गाड़ी दो कौन करू जहाँ ठीक ताहा कर सेति भाई लेखा जाइछि कथारे अछि ओडिया प्रवाद गरम पानी रे की घर पड़ी जाय सेतबे चाल घर सब थिला गरम पानी को जते पकेबो कोन चाल निया लागि जो तार गोटे आउ ता पूर्व कोन अछि मन तो आमे प्रभुकर लोभ मान आमे सब कोन करिवा दरकार कोउटा अभिशाप अकारण रे कारण रे यदि अभिशाप दो हुए तो ताहा घटी जाई पारे हमर प्रभु मध्य आ ये सब विषय हमको चिंताग्रस्त करिसंती देइसंती आमे टिके देखिबा गणना तार 22 पर्व 6 पद आ अभिशाप दबा पाई लोक को पाकु जान ए गुणी गाड़ी के पाकु काई जाउ जान बाइबल में से आ अन्य धर्म ग्रंथ तो बहुत मुस्लिम मान को हम जाने किंतु हिंदू धर्म मान को बहुत अच्छी तंत्र पुस्तक गोटे अछि तंत्र साधना अछि ए सब अछि ए जान एठी जाई हां पढ कोन लिखा जाई गणना 22 पर्व 6 पद एहे तो हम निवेदन करूछु तुमे से आंगु
ମତେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାପ ଦିଅ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅତି ବଳବାନ ହୋଇପାରେ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରି ଦେଶରୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ବାସ୍ କାହିଁକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ? ବଳବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ବସରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଗୁଣି ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ କର ବେଶ ଆମେ ଅଛୁ। ଦେଖ এই সঞ্চিতা বসছে তার কোଉଟାକୁ ତାର ଝିଅଟାକୁ ନା ପୁଅଟାକୁ? ଝିଅ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ନା କଣ ଏମିତି ଯାହା ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ଗାଁ ଲୋକ ମାରିଦେବେ ନା କଣ କହିଦେଲା? କଣ କହିଲେ? ଓ ତମକୁ କଣ କହିଥିଲେ ତାକୁ ନାହାନ୍ତି ବଡ ଖୁସି ହଉଛି ତମେ ମରିଯାଇଛ, ଆମେ ଖୁସି ହଉନା। କଣ କହିଥିଲେ ସେ ମତେ? ତା ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେ ମାରନ୍ତୁ ଦେଖିବ, ହଉ ସିଏ କରନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି ଚାଲ। କିଛି କିଛି ଯେହେତୁ ତାର ପିଲା ପାଇଁ ସିଏ ସେମାନେ ବି ଗୁଣି ଗାଡ଼ି କରନ୍ତି ନା ସେ ଘର। ଏବେ ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି କହୁଥିଲେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଚାଲନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ, କୁଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛ ଚାଲ, ଆଉ ଆମେ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦଉଛୁ କର। ଏଠି ବଳବାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସାରେ ରଖିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସୁଛି? କିଏ ଆସୁଛି? ରାଜା ଦୂତ ପଠାଉଛନ୍ତି। ରାଜା କେତେ ବଡ ଲୋକ, ଦୂତ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯାଅ ବିଲିୟମ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି, ସେ ଯାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବ ତା ପ୍ରତି ଘଟିଯିବ। ତୁ ମରୁନୁ କହିଲେ ସେ ମରିବ। ଯାଅ ତା ପାଖକୁ ଯାଅ। ଇଏ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବିଲିୟମ। ଏବେ ବି ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। କାହାର ବାହାଘର କେତେବେଳେ ହବ, କାହାର ଗାଈ ପିଲା କେତେବେଳେ ଦବ, କାହା ଝିଅ କାହା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଠିକ ଠାକ ହେଇକି ପାବ, ଏଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି। ହେଇଥାଇପାରେ ସତ, ହେଇଥାଇପାରେ ଏଟା ଶୈତାନର ଆତ୍ମା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୁଁ ଜାଣିନି। କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। କିଏ ଯାଇଛି? ଡଲିର ଭିଣୀ କିଏ ଯେ ତା ନା ଭୁଲିଗଲି, କିଏ ଆସିଥିଲା କି ନା କଣ ତା ନା ବି ତା ଭିଣୀ ନା ତାର ମନେ ନାହିଁ। ଆଉ କରିବା କଣ? ବୁଧିଆ ବୁଧିଆ ତା ଭିଣୀ ନା ତାର ମନେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ନା ମନେ ଅଛି ନା? ଦେଖ ବୁଧିଆ ସେ ଯାଇଛି କେବେ ତା ପାଖରେ ବସିଥିବ ନା ବିଦ୍ୟା ସେଠି ବସିଥିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କୁଆଡେ ଯାଇନଥିବେ, ସେଠି ବସିଥିବେ। କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଜଣେ ଯାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବ ତା ପ୍ରତି ହବ, ଏ ଜଗତରେ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଏ ବିଜାତୀୟ ରାଜା ପଠଉଛି, ଯାଅ ସେ ଲୋକମାନେ ବଳବାନ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ କହିବ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବ। ଇଏ ବିଚରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଯାଉ ଭଲ କାମ ଠିକ କରିଛି, କଣ କଲା ପଢ ତାପରେ 12 ପଦ। ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଲିୟମକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାପ ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ। ଇଏ ପଚାରିଲା, ବଢିଆ କାମ କଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପଚାରିବନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବ? କଣ ଯାଇକି କୋଉଠି ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପଚାରିବ? ନାଇଁ, ଠିକ କଥା କହ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଯାଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ଯିବି? ଏତେ କଥା ଆମର କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯାଅ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁହେ କିଛି ହବନି। ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ହବନି। ଯୋଉ ଦିନ ବୁଧିଆ ବନ୍ଦ କଲା, ତାର ସେଇ ସପ୍ତାହ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, କହିଲା ମତେ ଏମିତି ଏମିତି। ମୁଁ କହିଲି ମୋର କିଛି ହେଇନି, ତମର କିଛି ହବନି, ରବିବାରରେ ଦେଖା ହବ। କିଛି ହବନି ନା, ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ, ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ହିଁ ହବନି ନା, ସେ ଶୁକ୍ରୁ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛି, ସେ ଆସିଥିଲା ଏଠିକି। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ହିଁ ହବନି, ମୋର କିଛି ହେଇନି, ତମର କିଛି ହବନି। କାହିଁକି ସେଇ ରବିବାର ଥିବ ପଚାରିବ, ତମ ଭିଡ଼ି କଥା ହବ। এটা ঠিক না নাই, ଯେବେଠୁ ଆସିଲେନି ସେ ସପ୍ତାହ ଯେ କ'ଣ କହୁଥିଲି ତମେ ଆସିଲେନି, ଏବେ କେମିତି ଅଛି ସେ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆସିବ ତ ଆସିବ, ମୁଁ ମନା କରେନି କାହାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ?
कौन ताकर परिस्थिति मु जाने प्रभु को ये पचारि देला आमे सेमति सब बेले काली पिलाटे फोन कला आज्ञा टिके प्रार्थना करिवे कि मु परीक्षा देबा को जाउछी सेति बेले मु पूरा ऊपर झाड़ होची पूरा कोटाला धरछि हां प्रार्थना कर बुझ कि ना कोई बुझ कौन हे परीक्षा हो सब अच्छी एते प्रार्थना कलो चाकरी पाइला ता परीक्षा हम हो आमे तो एमती करू आ तम पाई कराई छी कोने पाई करागला ता पाई करागला समस्त पाई करा हुए प्रभु एगुडा सब देखंती बोली कहि आमे जो काम करू कोठी कोन केमिति जे जहा कहबो प्रभु को नाम रे प्रभु देखंती आ ये पचाली देला प्रभु को ना जीवन से माने आशीर्वाद प्राप्त जीव नाही कि अभिशाप जेब नाही मात्र से माने ताको आउ थरे एथिरे विलियम उत्तर दे बाला दास मान को कहला से ताको विलियम को लोभ देखेला मो सोना रूपा रे भर्ती कर देबे संभ्रम देबी तुमको राजा पठेइछंती राजा अधिक संख्यक अधिक सम्रांत अधिपति मान को पुनर्बार पठेला 15 पद 22 15 एथिरे विलियम उत्तर देला यद्यपि बाला रूपा सोना रे परिपूर्ण अपना गुण मते दियंती तथापि उना की अधिक करिबा को मु अपना परमेश्वर सदाप्रभु वाक्य बाहरे जाई पारे नाही बढिया कथा को कहला किंतु कोन कला बाबू देखो 19 पद बहुत चालाक ख्रिस्टियन लोगना एपटे लोभ अछि एपटे पार्टी जोर षंढ रडी काई छाडू रे ना लड़ाई करबी अरे पछपटु काई बही जाउची रे गोबर गोबर खाइबो लोक गोबर खाइबो काई बही जाउची रे ना डर मारछ ये विलियम रो कथा से लड़ाई को प्रस्तुत आम प्रभु जहा कहबे से कहि सेपटे संभ्रांत करिवो कोन लेखा देछि 17 पद कारण आम्बे तुमको संभ्रम देई महा संभ्रांत करिवा पुनी जहा तुमे हमको कहिवो आमे ताहा करिवा जहा कहिवो ता करिवा तो स्त्री पई सुना हार कहिवो तो पई गोटे चार चकिया गाड़ी आनिबो ऊपरे थिबो देखो एरोप्लेन गोटे कहू देखो पालक माने चाकरी तो करनो व्यापार तो करनो गाड़ी कुआडे चढ़ी के बोलछो को आछो मोर टारगेट सब यार बाकी रही है मु साइमन बाबू को कहि मु कहले माने आनुछंती करबे ये जो जाउछंती प्रभुकर वाक्य दबा को जिवे 15,000 20,000 देबे एतिकी गैदरिंग करबो एतिकी लोक आसीबो मते जणा कहले गजपति आगे आमे आपन को स्पीकर करी के आनिबा कोचिंग कोन ह कोन मते टिके समय दरकार काहे की तो सरकार चाकरिया ना क्या आपन जेबे कहबे सेबे करिए किंतु आपन टिके समस्त बुझी देबे बोले बुद्धि माने पैसा देबी नहीं अरे तमे मते देबा कथा पैसा मो गाड़ी घोड़ा दो तेबे मु जीवी जा कि मु नहीं मु कहले मते सब देई कि नबो मु किछि देई पारि मो से सिस्टम नाही मु तो बेकार का मु देबो बंद गजपति ने मो प्रचार मन आउ कि दिले गाड़ी देली पुछ आज्ञा 20,000 न दबो सार मते से प्रचार करी आपन को कथि नहीं 25,000 30,000 टका दबो हां एति हां पड़े कुआडे साइमन बाबू को कुआडे माने आनु चाकरी नहीं व्यापार नहीं काम किछि नहीं पैसा दे कि प्रचार केमती कर दे से जा हवा कथा होछि ते कहले सेइटु से कहला के ये होछि घटना जेते बड़ प्रचारक से माने सब जीवे और ताको सब चैनल अछि प्रचार करे वाला सामान कर भी लाभ होतो पड़े अकाउंट नंबर दे दी तमर प्रार्थना नंबर जा अछि मोर फोन नंबर होछि मोर अकाउंट नंबर होछि एटा बस आसी जाउछि ढाई चलो भाई ये आए जमती आपको कहले
ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତରେ ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବା 22 ପର୍ବ କେତେ ପଦ କହୁଥିଲି 17 ପଦ ଏଥିରେ ସିଏ ଜୋରସୋରରେ କହିଲା ନା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଦେବି ମୁଁ ପଇସା ଦେଇକି ପ୍ରଚାର କରିବି ତାପରେ ନାଇଁ ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖିବେ ନା ମୋର কোনো ପଇସା ନାହିଁ ସରକାର ଚାକିରି କରିଛି ଜିପି ଉପରେ ଉଠେଇଛି ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇନି ପଇସା ରଖିଛି ସେ ପଇସା ଦେଇଦେବ ହେଇପାରିବ ସେ କଥା ହେଇପାରିବ ଯଦି ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର କରିଥାନ୍ତି ଏତେ କହୁଛି କ'ଣ ବିଲିୟମ ଏଥିରେ ବିନୟ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବିନୟ କରୁଛି ତୁମେ ମାନେ ଆଜି ରାତିରେ ଏଠି ରହିଯାଅ ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଉ ଯାହା କହିବେ ତାହା ମୁଁ ଆହାରେ ତୁ ତ କହିଦେଲୁ ମୋର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତ କହିଲେ ସେ ଅଭିଶାପ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବ ନାହିଁ ସେତିକିରେ ତୁ ଷ୍ଟପ୍ ତୁରନ୍ତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେବେଳେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କଥା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲେ ସବୁ ହଁ ମହାସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଏଠିକୁ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବେ ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପଳେଇ ଆସିବେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପଳେଇ ଆସିବେ ଏଠି ଆମେ ନା ଗୋଟେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବୁ ନା ମୁଁ ପଢ଼େ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇନା ପରେ ଏ ଗେଟ୍ ବାହାର କବାଟ ବାହାର ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦାସ ତମର ଦାସ ନୁହଁ ସେପଟେ ତମର ଦାସ ଜାଗତିକ ହିସାବ ସେଠି ଏଇ କଥା ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଛାରଖା କାହାକୁ କ'ଣ ଭୋଟ ହବ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରକୁ ପଶିବେ ସବୁ ନେତା କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଗୋଟିଏ ତ ସିଏ ଯେ ଦଳର ଜଣେ ତ ଜିତିବେ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ କଂଗ୍ରେସ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ ବିଜେପି ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ ବିଜେଡି ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା 3 ଜଣ ଜିତିବେ କାହିଁକି କରୁଛ ଯିଏ ଜିତିବ ଆମେ ଯାଇକି ଆମର ଘର ଟିକେ କରିଦେବୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଟିକେ ଚୂନ ମାରିଦେବୁନି କାଙ୍ଗାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାଙ୍ଗାଳ ଦେଖ କ'ଣ ହଉଛି ତାର ଏଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ରାତ୍ରିରେ ବିଲିୟମ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ ଯେବେ ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଡାକିବାକୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଉଠ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯା ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କଥା କହିବା କେବଳ ତାହା ହିଁ ତୁମେ କହିବ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଯା ହଉରେ ମତେ ଯିବାକୁ କହିଲେ ଟୋଟାଲ ମନା କରିଥିଲେ ଏବେ ଯିବାକୁ କହିଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଦୌଡ଼ି ଟିକେ ପଢ଼ିବା 31 ପର୍ବ 8 ପଦ 31 ପର୍ବ 8 ପଦ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ অর্থাৎ ইবি ও রেকম ও সুরো ও হুরো ও লেবা এই মিদিয়ন্য পাঁচ রাজাকে বদ্ধ কলে বিয়রের পুত্র বিলিয়মକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ମନା କରିଥିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର ଯିବ ନାହିଁ ଅଭିଶାପ ଦେବ ନାହିଁ ଇଏ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ମାନିକି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯାଅ ଆଉ ଯିବାରୁ ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଯାହା ହେଲା ଗଧ କଥା କହିଲା ଏସବୁ ଅଛି ତାରି ଭିତରେ ଆଉ ଶେଷରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କାହାକୁ ମାରିଦେଲେ ଆକୁ ବି ମାରିଦେଲେ ବାବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କାହିଁକି ମରିଗଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଗଲା ଖଇଚା କରୁଛି ଯଦି ମନା କରିଥାନ୍ତା ସେମାନେ ମରିଥାନ୍ତେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ମହାସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭୁ ସଂଗ୍ରାମିତ କରିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ହିତୋପଦେଶ ଘର ଚଟିଆ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘର ଚଟିଆ ଜାଣିଛ ସ୍ପାରୋ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ନା ତାର ଡେଣା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖିଛି କୋଉଠି ଦେଖିଛି କୋଉଠି ଦେଖିଛି টিভি মোবাইলে না অরিজিনাল টিভি মোবাইলে দেখতে আমি অরিজিনাল দেখি ছোট ছোট ঘর চটিয়া হ্যাঁ চাল ঘরে সে বসন লেখা যাচ্ছে কোন ঘর চটিয়া ভ্রমণ করুয়া বেলে আর তাল চঞ্চ বোধে চেমিনি ভাবুছি চমচটা চেমিনি পাইলিনি খোঁজুଥିଲି ଯାହା ଅଛି ଇଂଲିଶ ଚେମିଣି ହେଇଥିବ ତାଳ ଚଞ୍ଚ ଉଡୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ିବାର କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି ଘର ଚଟିଆ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ କାହାରି ଫରକ ପଡ଼େନି ସେ ତାର ଭୁଲକି ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବ
নহলে କିଏ ତାକୁ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି ଘର ଚଟିଆକୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଅକାରଣରେ ଦତ୍ତ ସାପ ନିକଟକୁ ଆସିବନି। ବିଲିୟନ ଯଦି ଯାଇକି ମୁଁ କହୁଛି ସମ୍ନ ଲୋଭ ଲାଭରେ ପଡ଼ିକି ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ହେଇନଥା, ହବନି, କାରଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସୁ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଅକାରଣରେ ବହୁତ କଥା କହିବେ। ତ ବାପା ରାଣ, ତ ମା ରାଣ, ତ ମୁଣ୍ଡ ରାଣ, ତ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣ, ତ ସ୍ୱାମୀ ରାଣ, ତ ଭାଇ ରାଣ, ଲୋକମାନେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି। କିଛି ଡରିବେନି ଅକାରଣରେ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ସେ ଅଭିଶାପ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ